Oke lah, jadi pada video kali ini kita nggak usah basa-basi ya. Karena di sini tanggal 5 Juli itu gue bikin voting ya. Kira-kira biar saya olah, paham kan maksudnya? Mau bahas apa video? Nah ini masih banyak banget yang semisal itu nggak bisa Hederoot bootloader integrity. Padahal kalian pakai cara beberapa bulan lalu pun itu masih work loh. Asal kalian tuh bener-bener ngerti syarat apa aja yang harus kalian lakukan sebelum ngikutin video tersebut. Karena yang pastinya semua metode Hederoot, integrity, ataupun bootloader biar aman atau biar kesepuh atau biar tembus aplikasi yang kalian gunakan itu perlu yang namanya syarat. Entah kalian pakai cara siapapun yang ada di dunia ini pasti ada syaratnya. Jadi nggak semua ROM bisa, nggak semua kernel bisa, dan masih banyak banget. Apalagi metode root itu sangat ngaruh banget ya. Nah karena gue itu berbaik hati walaupun sebenarnya ya gue itu udah males bahas Hederoot karena apa? Bahannya itu rata-rata masih sama, yang beda itu rata-rata cuman versinya. Jadi kalau misalnya yang versinya itu lebih terbaru, filenya atau mungkin salah satu racikan dari bahan tersebut, ya kalian bisa lah ya ganti sendiri, download sendiri, cari sendiri di GitHub atau browser ya. Cuman ya it's okay lah kalau kalian tuh penasaran sama settingan yang gue gunakan, ya kalian tinggal simak aja video kali ini. Kayak gitu, karena ini yang menang vote juga Hederoot sama bootloader integrity gitu. Padahal gue tuh lagi seneng-senengnya bahas per modul gamingan biar kalian tuh terdidik gitu loh, bisa bedain mana yang real mana yang enggak. Kalian sendiri nih yang minta. Nah kayak gitu teman-teman. Nah di sini gue juga mau infokan juga kalau misal kalian tuh malas ya memahami hal-hal di dunia oprek, pengen HP kalian tuh instan jadi, tapi emang perlu mengeluarkan biaya, tapi kalian nggak perlu punya skill yang gimana-gimana. Itu kalian bisa pakai jasa gua teman-teman. Cuman sebelum kalian pakai jasa gua, kan sekarang gua buka jasanya cuman di Telegram, jadi udah nggak di WA lagi ya. Yang di WA itu masa lalu ya. WA itu gampang kena spam, jadi gue udah pensi buka jasa di WA bukan karena yang lain-lain, tapi gampang kena spam WA itu. Nah di sini kalian bisa klik aja di bagian sini yang bawah dulu. Ini bahan-bahan yang perlu kalian siapkan sebelum kalian menggunakan jasa di gua. Jasa root, jasa oprek, custom ROM dan sejenisnya. Sama di sini untuk atasnya juga ini ada list jasa yang tersedia. Jadi jangan lupa kalian baca juga nih. Bisa digeser kok gitu. Dan thank you juga yang semisal sering support gua ya, nonton pas gue live, nonton video yang gue bahas apapun. Thank you, thank you. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do
touch but never love the feeling. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stood and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated. It's over. Will you fucking fight back?